नमस्कार बंधु। ये कहानी हूँ राजस्थान रो एक जगार गोटे बहुत भल परिवार थिले। माँ आउ पुओ पुअर विवाह दिने ठीक है। पुओ विवाह कला आउ हनीमून जीवाई तांको घर ठार 150 किलोमीटर दूर एक जगह को बाहर। पुओ बहुत 2 जन बाहर गाड़ी नहीं कि जाउथबा समय रे एक जंगल जगार गाड़ीटी खराब है। ता भीतर धुआं बाहर से जिते मनेट खोली देखला गाड़ी धुआं बाहर पानी आवश्यक अच्छी। से पानी आने किसी बाट जीवाई चाहिला आउ ता स्त्री की कहला कि तुम्हें गेट बंद करी भितर बस। से किसी दूर चलिकी जीवा परे गोटे कूओ थिला। से कूओरु से पानी आनिला। से कूओर एक आत्मा थिला जे से कूओरे आत्महत्या करी मरीथिला। तेणु ये पानी आणुवा समय रे से आत्माटी आ शरीर को प्रवेश करला। से पानी धरिक आसला गाड़ी ढाला गाड़ी ठीक कला पुणी हनीमून जगह को से बाहर की गले। हनीमून सारी घर को जिते फेरिले माँ आउ गोटे चाकराणी थिला से स्वागत कले। किंतु ता स्त्री मनरे संदेह निश्चित रहिला जे मो स्वामी टिके बदली जाइछंती। तेणु से किसी न कही चुपचाप रहिला। 2 दिन पर जेतबले तांका स्त्री बाजार को गला बाजार रे एक गुणिया देखी जानी पारिला जे आंको ऊपर किसी भूत प्रेतर छाया रही। तेणु से किसी न कही गुणियाटी चलीगला। आ गुणियाटी जानी पारिला ये एक भयंकर आत्मा। तापर ता स्त्री जितेबाला घर को फेरिला बाजार देखिला स्वामी को स्वामी एक भयानक रूप रे घरे बसिछंती। से देखी बहुत आश्चर्य होला। क्या किसी न कही चुपचाप रहिला। एक दिन तांको माँ पूजा सारी पूजार आलती नहीं बहु पाख को गला। बहु आलती नेला। जितेबाला पुओ पाखरे पहुँचला आलती दवापाई पुओ सेठी बहुत छटपट है आ बाड़े छाटी है। ता माँ सेठू बुझी पारिला जे मो पुओ ऊपर किसी खराब आत्मार प्रभाव रही। से जानी पारिला। तापर एक दिन चाकराणी जितेबाला खाइबा पाई देला चाकराणी मध्य से भयानक रूप देखिकी जानी पारिला जे बाबू को ऊपर आत्मार बास अच्छी। तेणु चाकराणी चुपचाप जाई एक गुणिया सहित भेट करला। भेट पर गुणियाटी घर को आसिला। जितेबाला गुणिया देखला ये भयानक आत्मा को मु पारिबी नहीं। तथापि 2 जनक मध्य बहुत झगड़ा चलिला। शेष आत्माटी गुणिया को मारिदेला। गुणियार प्राण गला। तापर परिवार लोक भयभीत हो गले। से आत्मा बहुत सतर्क करदेला परिवार लोक को जदि आउ कौन सी गुणिया एठिकी डाकिबो ताले तुम मान को मध्य मु मारिदेवी। तेणु घर लोक सब भयभीत होई कौन करिवे बोली गोटे दिन घर भितर तांको पुओ को पुरई ताला पकईदेले। तांको बहु बहुत चिंता कला कौन करिवी। दिने अचानक मने पड़िला तार बाजार रे भेट होइतिबा गुणियाटी मते किछि कहिथिला। तेणु तांको सहित देखा करिबा पई से गला
ଆଉ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ପଚାରି ବୁଝି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜଣେଇଲା, ସେ ଗୁଣିଆଟି କହିଲା, ତମେ ଜଣେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମାଟି ହେଉଛି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ିଲା ଗୁଣିଆକୁ, ଗୁଣିଆଟି କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି, ମଲେ ବରଂ ମରିବି, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯାହା ହଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମନରେ ଟିକେ ବଳ ଆସିଲା। ଗୁଣିଆ ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ 2 ଜଣ ଆସିଲେ। ଆସିବା ପରେ ଗୁଣିଆଟି ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଆତ୍ମାଟି ବହୁତ ବିଚଳିତ ହେଲା। ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ଚାଲିବା ପରେ ଗୁଣିଆକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚୋଟ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀଟି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲା ପୂଜା ପାଠରେ। ତେଣୁ ଗୁଣିଆଟି ପଚାରିଲା, ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛୁ? ତୋର କ'ଣ ଦରକାର ତୁ କହ, ମୁଁ ତତେ ଦେବି। ସେଠୁ ସିଏ ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା କହିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାକରାଣୀଟି ଅଛି, ଏ ଚାକରାଣୀଟି ହେଉଛି ସେଇ ଗାଁର, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ମୋ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ଗୋଟେ ଜମିଦାରର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ସେ ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲା। ମୋ ଛୁଆକୁ ଜିଅନ୍ତା ଜଳେଇ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ ଦେଖି ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିନଥିଲି। ଆଉ ସେ କୂଅରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ହରାଇଥିଲି। ତେଣୁ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଠି ବସିଥିଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଲି। ମୁଁ ଏଇ ଦିନକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଜମିଦାରୀ ଆଣିଥିଲା, ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଗୁଣିଆଟି ବହୁତ ବୁଝେଇଲା ଯେ ସେ ଜନ୍ମରେ ସେ ଥିଲା ଜମିଦାର, କିନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ତ ଜମିଦାର ନାହିଁ। ଏ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଏଥିରେ ତାର ବା କ'ଣ ଦୋଷ? ତେଣୁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଚାଲି ରହିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଆତ୍ମାଟି ମାନିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ମାନୁଛି, ମୁଁ ଆଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ କରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କର। ଏ ଗୁଣିଆଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା। ଏ ଗୁଣିଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୂଜା ପାଠର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ତାପରେ ଆତ୍ମାଟି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏମାନେ ପୂଜା ପାଠର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଗଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଏ।